अच्छा, माशाल्लाह आपने तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो इससे रिलेटेड एक और सवाल है और वो ये है, अब इस तरह नशावर चीज़ों के लिए कोई रोकथाम भी करना जी ज़रूर बिल्कुल। है। तो इसके लिए रोकथाम वगैरह कोई प्रॉपर तरीका मौजूद है या नहीं? बिल्कुल, अगर हम चाहें एक मुआशरती सतह पर और एक हुकूमती, एक रियासती सतह पर हम अगर अगर अज़म करें कि हमने अपने मुआशरे से, अपने मुल्क से, अपने नौजवानों से इस गलीज़ और इस ड्रग्स की रुझान को ख़त्म करना है, तो हम बहुत सारे स्टेप ले सकते हैं, जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसकी रोकथाम और इसकी तदारुक के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें स्टेप्स लेने चाहिए मुआशरती लेवल पर, यानी मुआशरे के बेस पर हमें एक यूनिट बनानी चाहिए। हर शख्स को ये ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि मुआशरे में जो भी बच्चा हो, जिसका भी बच्चा हो, ये नहीं सोचना कि ये मेरा बच्चा नहीं है, क्योंकि अगर आपका बच्चा नहीं है तो ये जो एडिक्शन है, अगर दूसरे के बच्चे में पाए जाते हैं तो ये कल को आपके घर में भी आना है, अल्टीमेटली आपके घर में आना है, बिल्कुल। क्योंकि मुआशरे में जो भी एक्टिविटीज होती है उसका इम्पैक्ट एज अ होल पूरी सोसाइटी पे होती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने अपने मुआशरे के बच्चों को अपने बच्चे मानने, कि हमारे बच्चे हैं, और अगर हम इसको ऐसे ऐसे अननेचुरल वे में गलत एक्टिविटीज पर देखते हैं तो हमें उसको रोकना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा किरदार होता है, यानी अगर पेरेंट्स अपने रोल को यहाँ पे एक्टिव करें, अपने रोल को पहचाने, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज और बहुत सारे एडिक्शन से हमको निजात मिल सकता है नौजवान नस्ल को। उनमें सबसे पहले ये है कि हमारे मुआशरे में ज्यादातर पश्तून सोसाइटी में नौजवानों और पेरेंट्स के, यानी चिल्ड्रन और पेरेंट्स के दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप है, यानी हम अपने मसाइल को उस तरीके से अपने पेरेंट्स तक पहुंचा नहीं सकते या अपने पेरेंट्स के सामने नहीं कह सकते जो कि हमें कहना चाहिए, या कि पेरेंट्स को ये अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट दें जिसमें वो खुलकर अपने मसाइल, अपनी ज़िंदगी के हालात, अपने रिस्क, अपने टेंशन और अपने सारे एंजाइटी को खुलकर अपने पेरेंट्स के सामने रख सके और उनको बता सके। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि पेरेंट्स फिर उन हालात को, इस बच्चे को उन हालात से निकलने के लिए कोई पॉजिटिव वे तलाश करेगा, कोई स्पोर्ट्स का सहारा लेगा, कोई एक्सरसाइज का सहारा लेगा, कोई अच्छी मुतालिया वगैरह, ये हेल्दी एक्टिविटीज को इम्प्रूव करेगा, हेल्दी एक्टिविटीज को प्रमोट करेगा और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को इन सारी चीजों से निकालेगा। लेकिन अगर पेरेंट्स ये माहौल अपने घरों में अपने बच्चों को नहीं प्रोवाइड करते, तो फिर क्योंकि बच्चे की जहन तो उतनी ज्यादा पुख्ता नहीं होती, वो तो चीजों को उस तरह से नहीं देख सकते जिस तरह से पेरेंट देखते हैं, तो फिर वो अल्टीमेटली इन बुरी चीजों की तरफ जाएगा और मंशियात की इस गलीज और वहशियाना ट्रेंड मतलब में मुब्तला हो जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बच्चे और माँ बाप के दरमियान एक दोस्ताना ताल्लुकात या का बिल्कुल होना बिल्कुल, लाजिम है, होना चाहिए। एक दोस्ताना रवैया पेरेंट्स बिल्कुल, और बच्चों बिल्कुल। के दरमियान होना ताकि चाहिए, बच्चे के जो मसाइल वगैरह है अपने वो बाप, अपने आसानी से वालिदैन, पेरेंट्स को बता सके। बिल्कुल ये बात है, ये एक जरूरी चीज है। दूसरी चीज ये है कि पेरेंट्स को चाहिए कि ये अपनी जिम्मेदारी समझ ले। सबसे पहले तो पेरेंट्स को भी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, यानी पेरेंट्स को भी अपने बच्चों की तरबियत, ये एक ट्रेनिंग है। अपने बच्चों को तरबियत करना एक आसान काम नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है। तो सबसे पहले पेरेंट्स को ये सीखना चाहिए कि किस तरह मैंने अपने बच्चे की तरबियत करनी है, किस तरह मैंने इसको हेल्दी एक्टिविटीज में मुब्तला करना है और इन बुरे और गलीज चीजों से निकालना है। तो ये ट्रेनिंग खुद बजाते खुद पेरेंट्स को लेनी चाहिए। बदकिस्मती से हमारे पेरेंट्स अनएजुकेटेड है और उनको इन बातों का बजाते खुद पता नहीं है, तो एक तो ये भी बड़ा मसला है। तो पेरेंट्स को खुद इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और इन चीज़ों का तदारुक के लिए खुद कोई अमली प्रैक्टिसेस जो है वो प्रमोट करनी चाहिए। इसके अलावा पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के जो सरगर्मियाँ, डेली एक्टिविटीज़ है उन पर नज़र रखे, वो किन लोगों में उठता बैठता है, उनके फ्रेंडशिप सर्कल क्या है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि आपका जो फ्रेंड्स होते हैं, जो सर्कल जिसमें आप उठते बैठते हैं,
اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو الٹیمیٹلی اگر آپ نشہ کرتے بھی نہیں ہے تو ایک دن آپ اس کو کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں گے. تو پیرنٹس کو یہ بھی اسٹرکٹلی آبزرو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ پیرنٹس کو بچوں کی جو موبائل فونز ہے ان پر ایک نظر ثانی کرنی چاہیے. ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا دیکھتا ہے, کہاں کن کن چیزوں کو یوز کرتا ہے اپنے موبائل فون میں, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز, تو سارے ریکارڈ کو دیکھنا چاہیے. یہ ایک ضروری چیز ہے. اور اس کے علاوہ پیرنٹس کو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ایک ایسا ماحول, ایک ایسا ہیلدی ریلیشن اور ایک ایسا ہیلدی ماحول پرووائڈ کرنا چاہیے جس میں وہ سکون سے سانس لے سکے. یعنی مطلب ان کے لیے ایک ٹائم نکالنا چاہیے کہ یہ ان کی ایکسرسائز کا ٹائم ہے, اسپورٹس کا ٹائم ہے, مووی دیکھنے کا ٹائم ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو اگر ہم پروموٹ کر سکیں ایک ہیلدی وے میں تو ان چیز سے ہم نجات پا سکتے ہیں. مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بچوں کے لیے ایک خاص پراپر ٹائم ٹیبل وغیرہ ہی مقرر کرنا چاہیے. بالکل ایک شیڈیول کے ساتھ ہم شیڈیول کے چیزوں کو ساتھ دیکھنا چاہیے. بالکل یہ چیزیں, اور اس کے تدارک کے لیے یہ تو معاشرتی سطح پر ہم نے اس کی تدارک کے لیے اقدامات لینے چاہیے. اس کے علاوہ کالجز اور یونیورسٹی میں تو ہم ایسے اقدامات نہیں لے سکتے. یعنی ہم نے بچے کو تو ذہنی طور پہ پریپیئر کرنا ہے, گھر سے اس کی تربیت کرنا ہے. پھر اگر وہ کسی بھی ماحول میں جائے گا تو آپ کا اگر تربیت اچھی ہے تو پھر وہ اس ماحول میں رنگ نہیں ہوگا. تو ایک تو تربیت کا اثر ہے, لیکن دوسرا یہاں جو ماحول ہے اس کے لیے بھی ہمیں کچھ اقدامات لینے چاہیے, اور یہ کام ہے ریاست کا. یعنی ریاست کو ایسے سٹیپس لینے چاہیے جو کہ اس غلیظ چیز کو, اس کی تدارک کے لیے ایک ایسا سٹیپ لینا چاہیے, ایسے اقدامات لینے چاہیے جو بینیفیشل. تو کالجز یونیورسٹی میں سب سے پہلے میرے خیال میں یہ اقدام لینا چاہیے کہ جو ڈرگ مافیا ہمارے ایجنسیوں کو بھی پتا ہے, ہمارے اداروں کو بھی پتا ہے کہ کون کس لیول پہ ڈرگس کا کام کرتا ہے. یعنی آپ اپنے علاقے کا جائزہ لیں. ادھر جو ہمارے ادارے ہیں, جو ڈی سی آفس ہے, جو پولیس ہے, جو اینٹی ڈرگس ادارے ہیں, ان سب کو پتا ہوتا ہے. یعنی اگر مجھے پتا ہے تو ان کو بھی علم ہوگا نا کہ کون ڈرگس کو پروموٹ کرتا ہے, کون ڈرگس کاروبار کرتا ہے, اور ڈرگ مافیا کون ہے. تو ان کو ہمیں قانون کے تحت, قانون کے دائرے کے اندر ہمیں ان کو سزائیں دینی چاہیے. یہ ایک بہت بڑا اہم نقطہ ہے, کیونکہ جب تک ہم ان کو قانون کے کٹہری میں نہیں لا کر کھڑے کر دیتے تو یہ جو وحشیانہ اور غلیظ طریقہ ہے اور یہ جو ابیوز ہے یہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے اسکول کالجز میں آتا جائے گا, کیونکہ یہ اس کی روٹ ہے. جب ہم اس کی روٹ کو جڑ سے اکاڑ لیتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ ختم ہو سکتا ہے. تو اداروں کو اپنا رول لینا چاہیے, اداروں کو پراپرلی ایک آرگنائز سسٹم بنانا چاہیے, ایک پورا ٹیم اور ایک مینجمنٹ یونیورسٹیز اور کالجز میں نوجوانوں کا, جو اچھے نوجوان ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے, تاکہ جو بھی جہاں بھی غلط ایکٹیویٹی اور یہ انہیلدی ایکٹیویٹی رپورٹ ہو وہ سیدھا ادارے کو رپورٹ کر سکے اور اس ٹائم پہ اس کے خلاف ایکشن لیا جا سکے.